We mama kwaba biumba ejaben herba spiritual center. Aha, eni eden haban ediye bibia. Eye nam corona nti ya tenase ache go lockdown basisi die kwanya bi ama ye ba bidi enkomo. Bibiri na ne de ditwam jaben ya kofa bae odin haban echirese haban ye niama bibiri. Niama bibiri wa awu ba nim sese so won faso. Ena no pa me hunwura bi a haban bi leaves bi a wa chechire me se we yesi na me kra me hu adwiri me. Enti ye bada otwodi ampon ase. Se yare ba ye nyina no eye banbo. Eni se obehwe ho so yi. Se oni hwe a hyedem. Odie say yes spiritual say physical. Oni hwe yes okokoto ade wo krom ne ade a odie hyedem. Ana pe wo max ne bi na fashe. Those max ne bi na fashe. Na fa bo ho ban. Na Ghana hia wo. Iwi asesu hia wo. Because we let our input na de be hye no. Ene be ma iwi ase ene dae so a da aman emu no ebe kɔ nanim. Obi ni mo chena no be ye mampani minister MP DC assemblyman na common man na bi o di ye moye ho ban free yare ai tu atese no obebo wa akatawa no tissue ni si afu bebito nafa obo wa ni wi a bobo to twene se o gazi hanki di ene ji se hanki e to be 2 million kita ti to tissue na bo wa na to twene ene ba beto aso ye san hye niama ase ye di niama e ba begu na akwan mu opemu na ngasa wa ha aba di ka kum ye gine wo okwaku anu ono ngasa wa ha nti me ma no ye hye ase no esem kitua bi be 5 minutes bi o be tudwa ko niama na ye de ban no e doso pa no fan tudwa na fe ye hye niama ase ye ki kan niama mbobum nti so te me nka so hwa chire unua na unua so chire unua no so chire unua no bi chire unua no mo hu se ye de ahaban ene sayare obenfo ene de yase yehia ize ye nchia uhu unua kra fa za hye obotom ni peja otise na kwa oba bi mponchinchi ano no ize aba wiase etizize asebo bibi kakra be kan fa yare ho na short a year adbema say nsene de bia okan yenyire hu ndi garlic ni je ne akeka duro no na enkoye widie ni nti bibi kakra beka yo ye da nyamiase enenso ye da fofora adumu yi ne yare ye baaye ye de ye ho anka ye tiase de na ye nyame wodo ye na omo nso omo kan ye nyame no omo na mum nyame ne nim de wo ye ema ne mba de nyame pɛ no ye nye de nipa pɛ de nyame bɛka no ene wom nye de nipa bɛka enti ne ye da ho ti asisi ye ne ye wo aseda bi de manyame ene adwen sakra bi se e wo se sakra free de ye yale ye ba ye we nye asotwe mpo no akoye se wo no aduane na heat na start ebe ba no won se o be start se wo no aduane aso na enye hurui ni heat na eba anini yese huro bi eba yese huro bi na eba no heat no eno kra ho no hu sunsanso na nsia mpo ye hu na ehuru dia na ekum thousands wo sese no afi no obi ehu se afi de nyame wo afi de wiase no obi ehu edu bre wo se obi eni da ho na wo sum nyame edu bre wo se ense se nipa bia de nani to de yonku nipa so hunu se wo be wudia na wo ba bia wo kodia na ne die ehwo na montu ne wo se wo ye de wutu endi sa yale we na aba wo wiase nyina mu no we mponya asotwen si ye nya abone di yesi nya abone di yesi ye be koso di bone enti no san na nyame de amaye na sa nyame ka so wo twen aso a ha eno die minu mienu die ebia anza chosa mana ase o se asase be na ne se nkuto ne so abobo se kete dia
na ne me no mienu da ne be na e bomoze ngutu a we ye ade bi na nyame awa ani so a kire wo se edu bra obi ehu se Kristo ni bi ehu se wo besom nyame no kurem edu bra chinchini no Kristo ni bi abegya me kwa sofu we ya bin busa se sofu no obin wo kwa be so tumi be no de bin ye won tra nyame na ase ma kopem se nyame honhom no be ba wo so ukwa kogi tumi bi e de akofra nyame mba de se nyame mba de ekoso yi e wo se wo ye sofu a wani da ho wo ye malam konfo odunsini wo wani da ho na wo ja azane ma wo ye nipa bi a wo asase we so na wo dia na se krumu e ma wo nua na wonum se de wo nua ye no enye nokore afede wo hu se bibi wo wiase se wo hu se bibi wo wiase de na se krumu a wo dia enye mfaso bie ni so be jai ne se wo ye sofu na afede wo hu se bibi wo wiase afede wo hu se asase wura Petrobonsu nyame oboss ro ba asase no wade afede wo hu se wa Kenya na ho de a ene wo ye sofu na ne wo bone a wo di no be jai sanse me no wo kase sofu bi timi ekoye etimi sie opemfo na se wogosi opemfo na wode pep sa powers no di akoye nsankyere ne wabonte na sa yale we bai no se powers na kadem ese obiampi wati ase o powers na kadem wo na wo so wakum nipa de akogi tumi enti wo de be ye nsankyere na obi ehun se sofu wa bin o sa tumi na wai akadem enti sa ne ma na nipa ekoso nyina wo se ye jai ni ehun se sika na ye prepare ye kum ye nua ye si apemfo ye tutu bie ni nyina emfa so bie ni so ye njai na mmom ye nye de nyame de be ma ye bia no mo ma ye ni nso ni nje ye ni bre sika ni bre akese ubewu wande ubedane eja sika ni nyina ho yale ye ba ye omo aku omo bibi di sika akese ye wu omo betu sika mu kra no omo wu eja ho omo ye wu omo betu sika mu omo wu eja ho na enya wu a ukokum unua e de abaji sika na wu nja ho na se de osi ji unua na kra free ni nsam na wu ye no saa na won so bedu mre bi nyame beje wo kra afiri wo nsam sanse nyame boye kokko o se obi o kamoja gu e na chiwade asofuo nim adunsufuo nim akonfuo nim nipa nyina nim se nyame chiwade o kamoja gu e na chiwade enso amanfo so mu njai na ofise wu njai na wo koso wo di bonde ensenche na nyame so nyenkyere wiase e wo se nyame so timi ye bibi hwe yare e ba yo mo se ye nkata ya no wote ase enti obi a kata na no wo a woto a wakum wunua usuro wuo wakata wa no yale we ba ye na abo no obekum no wakata wa no usuro na wo de otwe sekan wudu nua ko malam so wudu ne ko konfo bi ho owo no wa hwehwem usi opemfo home a bra wo bre no wahu na wo de wakoto ade de abekata wa no aden na wo tumi wo powers na yale we wo so wa ben wo kata wa no nka me hu obi a wo tumi wo power de enhu ya se obekata wa no e wo se wo nante gente sanse wo power wo sin nyame obi kure tumi ka se nyame ni ho nti nyame ni ho no mo de ya ade na mo se ye nkata ya no na wo so wakata wa no usuro wuo no first ente se usuro wuo obi a wo ye widi ni a otirimu aden ibia ente se usuro wuo ukum unua sie unua ukoton unua obi timi obi petumi kakra obi pese oye sofu no nye oye nsankyerani na wiase nyina hu se sofu ya bin wo de kwanfa umfa nko ba bia o nyame na asoma o se be ye sofu san se wo dance ni hwan abofo be na be di dance afa ho se wo ye nyame na asoma eye wa wo pe ni pe bia ye ni pe bia wo de ye nyame adwuma bia no wo ne di bone wo ne kum nipa wo ne kutekukuo bi moje bi wom a wo de twi se nyame mba de yira nyame mba na obi nyame afre ni bie ni won mo be di bone da wasase we so obi sofu bie ni asase we so nyame afre na ode nokore eye nyame adwuma mo na ode nokore eye nyame adwuma nyame honkonkron na bofo no so bawo so na wo ye de na wo ye nam sanse osum nyame osum de oboss ro bo asase Petrobonsu nyame na oboss ro bo asase no na wo sum na wo a nyame mfre wo no udi bone ukum unua ukamojagu nyame so mfa nchew na saa nkrofo no mo ye saa ni nyina so mo enjaya unwu ntamo obebre wani be fira no sa ebubu aguo nyame nku ntew nyame betwe so ye betena no ma ye sa ye ntimi nkan so yetuma kan sa mi woni ma nyame dada di kire me mi woni ma mi hu
2019 wade nyame yi kire me eno me fa metra na mo fa mmeka mehu niema pa bosom ewo esoro minim de bosom etie minim de Yakobon si da na di kire me ewiem me mahu se ewiem apai mienu da minim niema epie firi mu baaye ni nyina minim nti wo obi na wo di bone wasase we so a saa yale we kura ewo se obi ani da ho wo di bone twetwe onua bi nantini unua ye bibi ewo se wo boa na nkane ni unua no konanim no akọ wo no na ye yi na firi adwuma mu unua ye bibi wo se wo pese wo ye sofo wo ye nam ntini wo kokum unua wo pese wo ye sofo na adom ba wa so dem ntini wo sie nipa saa bone we nyina ye njaye a we enya kokobọ mpo no we de ye hu enya kokobọ saa de we ye de katakata ya no se nyame am afi na obi o wa asem wo de we kokata na o betwa ahụ bewu biso na ne blenso ye enti na du bra wo se Kristo ni bia ma na ni da ho se du bra se obi ade na ni to nipa so wo so du wani to Nyankopon ko aso e wo se wo du wani to se wo ma me no papa ti ase a wo so du wani se no omo na wo so di buo emo omo because omo na bibi bo metime di wachi obi wo no ma na ma me no papa omo owo no kro mo fa buo ma no ade se sofo oba bi wo no mo kra wo buni kunu wo fie ade se sofo de sofo be kan wo tie ba de kunu be kan wo tie na owura fi se be man on de bo ho ka ye wo ho ade betena fi ana makra mani obi wo no ma be man papa hu na ware be wale nti o man papa hu de se sofo ni pa bia nso a wote asaso we so a wo ma papa enhye wa ware so ma me enhye wa ware so ware no enwie peye da enwie peye ko bible say di wagya ne woni na won kwanda wale wasaso we so ni pa bia wonti afutuo wan hwe yi abekọ atiade kama wani be ba awon so no na ayi too late enti saa yale we ama wie mu asesa ama nipa bia hu nyame akanya na ho kakra enti wo so bia hu se nyame ewo ho wo a wudi boni bia wo suma ase no eduble wo se wujai nipa bia da sani bia wo ba wo efri 12 years kopim 70 years akola bia ti so from 12 years na nyame start etro ne boni sanse akora nya 12 years aye boni su satamuni papa ne boni papa ne boni nti hun se sa nipa no wo ya akora na wo 12 years a enne meka say o so ugya aso oden sanse wu a wo wo boni nyame be bisa nti wo ya akora efri 12 years de kwa o so wo start na wo hwehwe nyame akira kwan na wo gya nkwase asem a wo ye de wudie na ye nyina se ye ni ye ma ye ni da ho na de nyame ai etwa akire ye ma ye ni da ho ni nyina so nyame wo no krom ni gya bone akasi a ye di osuma se a minim se nyame obeyi saa yale we nyina ye den afiri ye so na mmom sa ya ma ye ni ana ho ni ye gya bone na ye di na afu na yale ne be koso abasa wo de ye mmom paye 1 year se ye gya bone ye di na yale we enko da de nyame aka no enna waka jabe okay ede be das ene afutu ade amaye ko me kura de yare we bayi afen mahu se bibi wo wiase because wo skill woni skill ye nyina na aduane ayedi ne eye the same thing ko me to akoko a ye di stew edi bi ye nkwan akoko ne de bi mu be san de aye me to bayere a ye boda mpesi emo a ye di ne mo emutuo rice water saa no bi anso ye ne de iti ye chese o ye bone e de pesika na achiri no edubedu na ntimi ni a na wo pesa e de pe den iti ye futu a de amaye no enia aso ye futu ese ye fa ne badwema bi a efam aba no de bobra na beboa ye ahwefo ene niam bebiri na jaben ne baaye na fini e ba be kom wa na yahwe na jaben ne ama owo no ibi ye samina enku na oil good oil o peace soap peace cream na good oil so woda ososo dae basa basa na no obi se obeso dae no wo sano na mse no ka o se da bi mani beti no na o dwane ko mse na wo ye den o se me ka che ma me na obo mpa e ma me so mati brabe jinku no na ji samana na fe dware na fe bisira sa dae basa basa ososo dae basa basa e niam se wo wa brabo mu brabe jinku
ne yi saa nneɛma basa ne nyina fi abrabɔ mu fa oil ne ka ho ne sika ne yidi mmra wa abrabɔ mu obi akwambazi ekobe 10 years nsanka pepa obi akwatena brochi 30 good years abrabɔ no aje kaskala obi so te ha just little of money wakambo ubefi abrochi baba no etene 3 bedroom one ne yire ne ma onya na so wie akwatena brochi ya no munim za brochi le jama udu a dua no dua si ho na sika no ebobo so ndu ko a ubodin a me na mfie we mu om se teko ini bram brao mom ho ban enfiri niama bebro me misua no na ye frɛ abayiye se USA omo ba son kanea eja be fibroid pressure diabetes prostate yare ni die obi wo ha oseniama bi ni nam ni mu niama bi ni nam ni mu onima de ko body ni so onfa na nsa ko electricity fo ahoma so shock ni nam ni mu sa obi atu aduro obi du din akọ aduro so akọkọye bibi obi jiw favor free wonsem ya be se bra ajo oni akire o okuma setafo jija hyewa osebra abajo odi haban be fra enku no de amawo odo fra semna no de amawo obeye haban no de amawo kono wa wuntime wo fibroid obema wo niama a obeye a ibi yisa niama clots of blood na akoso clots ya mana a chain no na ne nyina afi ama wodura mo wanu mama wonso ya from mama ni bi bema jo obi wo a me kanene osim me bema nya adwuma asan ya kete bema na nya adwuma dia be ye te se na ya wo foforo no me ka kire on me ka kire on adwuma be na ade koye wato dade da ho na won no a onsam eye fogo aja be mebo a no kre onsam ye fogo do na he onsam do wo de do oni mu abebisa papa dan oba kire wo oya azumisisi kokwa di dew mu asan fon obeja ho ako because duana hona vida wekana movie hona na no meko na krama bi wo ho na krama no ko friend say Georgina uni oye ototo paso sa ubesu o wose small boy bi ye juma na wusu bra ni bagia duro o booster o onkwamo so no ba share ni feelings ensuro kura ubenya of feelings obabu wo ho a otimi be ma odo nsa ya adwuma ma obeko fie na nsa kura di peja bucket kura na wuntimi ubie tap se kura wuntimi ndi na brofo head o makọ tap bia odo nsa kan se ya na peja na uni chim ye de esu oga na ha de ye chim na onya kwala boni o tum de den na nsa ano ya oya na obehu so obetimi abia bra na jabe ma waduro sani amani nyina oba wa ho nka watenka ewu akiri enka sa bia mu da oba de enka be ma so mu ba ku mienu pa ese ho ohu seze o ti asemase so e be so mu a na ogira ba bia ogira e ma na sa de ne nto aso duro ho ya habayo ene ye dia ye duro awo be no mama sisi wo ho a wani so wani ba jibi di ye to aso edi bibia aba eja sisi de nyama edoso
why is any mechanic say you starting free we support me di bi adware pe me suano na me di bi dware ena o mo san wo na yere o ba nye we ya aha na e di twiese no sa ta mayi ni ho paste ni ho nti o fa we ya na da wanum kan for friend takocha okay ye no yere na we sponge okay na samina no tui nyawe ni wanyawe ti mama na kirem na mahu ni nyina aye eja bosu tewtew yo ohun samina de yem say ye de bia ba ha no bebre ba we different one amasai ye de samina we ye fe no me de sam 25 na ye dan we ni hwe me sam 25 nti obi bi obenya samina we bia na asem obeka say urade dan we ni hwe me dan we ni hwe me no I was sam 20 first na ye nananom no mo ho eden na yale rough mfiri ba bi mebo mo yale se stroke bi beche ye nana bi ye maami bi se nipa no bekọ yale mu ansa na wawu na bi ni wiase na bi ni ho san se enema na ye de kan nipadua na ya tunu nyina atu agu ye mfa nkan nipadua bio entina de bia metra no mo se wo pe nsenkyerene a na wo paade atumi wo mu a eye haban enti saa haban saa samana we amaye ne dan wani hweme haban ne maakoma ko 25 ene ye de ye saa dan wani hweme eno we se wo yare se won yare se yale abai e wo se nipa bi etimi bɔ no ho ban efiri yale mu wo haw amane unim ba bia wo haw bi ba beto enugwase bi ba beto enti se wonya samana we a wo de sapa we ye fa sapa bi anuale keke sapa we ni di dware saa ya ahoma na me man kasa ma se da abro nti obi ye be ma na samna we bibia na sapo we be ka ho e be yi nipa no ha e da me so amane e da me so se nipa no be yale da ho no de ne bi nsuo na life mu da se o be yale da ho se yale ba be bo na sa yale ndi wa ko wuo mu de nyame e ma na sa yale no e meto da nti na mato samna ndi Awurade dan we ni hwe me na dom me na me ya nkonam na me ye mobọ samna ni dwumadi a edie se wo problem se wo ni problem a wo ye nipa obi wo no wa bobra nya sika ba wonim de wo nanim wo mu abo se yale bia be bo wato na afu sika na wo bra nya ya tam adu bra wo se wudi na afi yale abe bo wato afu ntimi ndi sika na afi sika no hospital fo doctor fo nko a e de di sika na wo so wo da ho no aye mobo nti tumlika so wo benya samra no bi na wa mama wo quotation na wo gya so se Awurade dan wani hwem bia madu dan wani hwem na dom me na me yankonam sa wo ka kire Awurade so wandan na ni hwewa Awurade so be dan na ni ahwe obetiew sa wo de ebuo ahomblase e di samla we ni nyame kasa sa Awurade dan na ni hwewa asem bi e beto ha oni amane bia de wo be ka kire nyame bia no Awurade be dan na ni ahwew amane wo hwehwe bia won saka wunya samra na bebo mpae gu sa Awurade yale da ho mebi ntumi ne mabusua da sa wutimi yesa akwankire ya mekai ka kire Awurade sa yale da Awurade mebi ntumi da nyame so mebi nto da de hia so wo de sapon no samna no ebe dware na ko ni padua nu Awurade be dan na ni ahwew woni wabusua fiefo de wuye bia no nyame so be ma na akoso yale bia mfiri ba bia emebɔ yale bia ni wono mefiri ba bi abebɔ ana hawo ana nungu asie bi obi wono ma ne ahyehye enungu asie te say pleasing bia man ko to asem bia man owuo bia man yale bi obi wono ma abaifo ahyehye obi yale enye mpie ye afi ne ba beto aman tumlika so wa ba di samna ne bi na wonya sapo ni bi aka ho na wafa wo bible ne de quotation na ma na wo so wakan agina na waka kire Awurade se Awurade dan wani hwem na dom sa na dwumadi etie samna dwumadi a ne se edie no se yare de woni no to nkwanta mapai de hia so obedware obe read quotation na ye de be ma wo asa nyame so ne obegina so ye quotation na ye de be ma wo no any direction na fi udware edwan udwale wi a ebe ko ni padua no ene sapo na ho oden ahoma no sa ahoma we ahoden egwom ene samna na ekuta wo no ahoden egwom haban egwom no e kan we no hona nye dwale wi a Awurade so be dan na ni ahwew tumi na nyame de frɛ haban ni nwia no sa tumi ni be ba wo mu ama de wo hwe bia wo nsa beka okay ede etiefo
na ebre ni nti me boni te we corona era corona program nti ye boni te ne to aso die you dey say powder na we enu so ye cream okay na we dey chire mi mu e ana ma page ama no wa chire mi mu wa ho do ya matechire ni sei the cream nso ni wa ho cream no we ye di nkuto na ye nkuto ene haban ye mako 7 pe ene nkuto powder na ebi ni ye de aye nku no ye de ye ma omo a ye fra yale bi oseye wo ho bin se ade bi ato bi tirim na ewere bebia ase bia yare egu ani ma ase no bu ase yale obi wonu ma ne body efe pa bo se yale gene yale ni nyina fa atisi no black dot bebre obi wonu metimi sisi akosisi na nan mu nyina ye frɛ no oseye sa yale ne ye toma ansa na be pie wo honam ne na omudi ka de fa wo yam ansa na pie honam ne ni enti ebedi ka akɔ wo yam akɔsɛe wo yam ansa na be pie honam ne ni edidi body ni nyina nti wonu maduro kra enkɔ nti wonu maduro enkɔ obi a oseye meka se wo tie a oseye agire ni padua ni nyina aboso nhu obi a awo ase wa mawi asokora nkeye oseye asɛ ne honam nyina nhu obi watum sɛ onipa asemasi wo fɛ enso ne ho ahaye black esisi wonom sate sɛ ne babia ne tirim nko na bia enwi nti wontimi hu sɛ ebi wo so ne nyina ebi wo hɔ oseye ade ne babia afa enipa bia wo tie mi a oseye ade ne body afa ya to saa yale ni bia ma no enne me hye wo bo me hye wo nkran sɛ wo nsa kasa aduro we bia me kyerɛ de powder we bɛyɛ eno de bɛkɔ wo mu uwie a na ma kyerɛ de odi nkun we nso bɛyɛ oseye na sɛ wo nipa dua no agye na bɔ so asɛ no na watu anamo wa ya nkɔ a tumrika bra na bɛgye powder no ne cream no na me nkyerɛ de odi bɛyɛ oseye ni nyina ɛbɛhye ama obodi na sa abɛtɔ so de first no na etie pepepe nti we ubusa me a ɛho asɛm no okay eye yare a eye nimguase yare a obeda be sɔre wo se ade bi asimi hɔ te sɛ ahyensu umia na ɛkɔ ha bia nso ni bɛka bia numi ai bia nso ni bɛka bia na edidi kɔ afɔ obɛba wani bɛba ho so na ye kɛseɛ wɔ wanim hɔ wa obɛkɔ akɔ check ne enye saa yare na ye yisua no na tutɔ ye ho ne bi obdi aduro ewo wiase nyina bɛyɛ enko eja bi so akɔfa na aduraba brabeji oseye yare odi aduraba odore akɔ asukɔ akɔ nsu ase akɔtie aba ehu haban a eso de sasa yare obi wo se maya enko ohlatare isini ha ne body nyina asɛe nti onam ho obi wo so mewu a na mekɔ ɔse bra aduru na ba eja we de mahum botro tiatia eye green ena haban de ya haban ben eye tick na haban light pool na haban no light pool na haban ni sena light pool na haban tick na haban tekrete ni seneti na eno so tick na haban sia wo hu ni sa na dangerous tick a haban e dangerous say winima na winim tick a haban onim say ye tro ye tima tro ni padi agu so ye wode ye de beye tick a haban e dangerous na tick dua na nkasa mpo ye munu rough dua no tick dua ye munu rough ndine se ko hu se esisi ba bi na ntina tick dua wona ye wo mu twa ati ase chere mu no ye wo mu twa na akwa se wi wona mo te se operator fo na bia mfichi no bubu tick dua wonnim amane bia afa tick dua ho a wo problem because betuma bu tick dua ama tick dua be sell life wani monyam nyina be sey ahwe ya be se kwensani once operator for sometimes bebre nhye da nya normal bebre nye papa
ndwe bi wonu ma yemu ba mu nim sikanti de ba tojo to ne ade obi de ma na de akodwo na nwinwinwin owie na de problem ato no ho dwe bi wo hono ma nye se ofiti ya na akobu na to atwene because tiki dua na ngasa no nti kwasi bu oni trans hu se dua we na so ode ye light ede ntia ahoden ewo mu nti ene se dua no nko no mutu so se ne o so mo de ye light o na ka no mo fa dua bia nwia buyi se dua no nko no mo so mo de be light po ede ntia wode ye ntia anati tumi ewom powers ewom no et se nsu no mo de ye light na anati sana take dua tie na take dua no na haba we ena me de aye sa wo yiriwe a ohum sa e dangerous na de ntia me ye sa wo yiriwe no se kwase ebu ados wo wi ase what you say what dia maji kwase ebu ados ye ma ame no mo bu abochire na kwantuofo no bre mo bre obi tia wom abochire ame no kasa sesie wo bobra sane sika ebia mani nua bi se fa ye japade ma ma no sia no di nkwase asem na wo diska no rough obi etimi asifie obi nso de na akọ baabi ama akọ weka ma nipa no kra efie ne ye ne dia no yayi na adwene firi so obedu Ghana ha oda hotel oni fie so watiti ne moyure mu ababi fie obi agi obi sika so de sifie ama no na ofira abochire bo abenya baabi ada nipa ne dwa ohuno wadane hoho no ani kuru eno nti na metrans na nyame so ma me hunim die na wo se enema bi wo no ma kwase abu adoso wo se pi enti sa take haba amaye sa take haba na me de yes awo yo take haba na dangerous me de aye hu wayere obi adi ne bibi obi adi ne fie ebia waye obi adi ne sika bi de adwane ofere wo so wo mfa ana wasi fie ama obi adi afuru nsem ana onu obi aye japade bi na wagye oso mfa wo de ma ana obi abagi usika titiri dibi ofere na we dodge ne fun adum se utumrika na abagi wo yiwa me chodo de wo yiwe be obi hwie gu nsem wo hwie gu nsem se am mo bo nipa ne din wo nipa ne din nyina awia me kyerɛw se yegya mem wa so wia no wagya de wo hwie gu nsem no be hwie ne nyina agugye no wagya boto na tum be bia nipa ne wo bia wo so wade wa de brɛ e wo se ka no e wo se kan na nipa ne hu se enhaba na nyame boy tumi wom na nyame wa amfa ma ese emfa ndi bone si emfa nya de papa nko a enhaba na nyame boy o si emfa nya de papa nko a ye nim ne emfa mbo mu nim ne nyina ye nkoso abrabom ne ye nya fe sa se ye nyina ye pe heaven akode a anen se ye nyina ye boa ye ho ne ye nyina etimi ko hiem wo ne ye ne gye na me nko nko hie heaven be ne mani age nko na be na e wo se ye nyina ye boa ye ho enti make se obi so bo ba bi hu ka wase dama be ma na boka wo dwane agya me ba to ba ni confusion wa uni na go class 1 class 2 class 3 4 5 6 edna ko GSS ewie akọ SS ewie edna ko nursing oso wanware ni bi oba ne se onya size so mpen nti obi age wo japade ufi se wo japade ansa no so a wo be frem na wo be gye ade de se wo kamu no wa anka mu no kra me no me madwuma sa se minim se wo de me pe no kra se wo ye wa se wo fa trick bi dia na akọje obi sika de ya ne me nyame medical bi sa ho kwasi enti no we me kama omo a yaje omo japade omo japade ayere omo hwe omo hu woni be ma bre woni oba bre woni be ma bre me ka be ma wo ka be ma woni be ma no so bi so bre ese oba bi kura wo no ma be ma ne hu so wo japade enti no kodi na chi sana me ma ne biblioteca ompe bre onye hu so oba na kakra wo ne nsam pe enti se mlante bibla aba empenkete ese biem akwadwuro nti omo pe emrewafo sa oba bobra ase menya sugar sa na tie na me gidi wati ase mlante bibla ade ese omutrim no na hu se sugar mo mi no won tena ho da so onya we ya o kira no ko we sa na tie enti take a haba na hu wo yire na maye no ba ye no confusion wo yo obi ade wo japade so obi age wo yire bi afiri wo se wabọ no ho ka ofisi ye wo yire enya mpra asem na America enya mpra asem na me de America wa ofisi eyire ayaye ne ho ade oba ya ye ne ho ade na America we kwase abu wo yo onu be ma ne te ho afedi akofo oba afoforo na say o de wo check out me say aka by a year time no hwe na ya park me o sa na tie o de kana o ti wodi sa na tie na wonya wa ade ade ba akwa sa ye ne say
esa boa edwadifo no obi o ye business kese wo de hia sɛ wo krada wo di bi so nsuo no na wo di adware na wo di akɔ store na wo hwi kakra bi di asra w'anim sɛ ne wura store no na hwɛ ade ebesi so bi esa crowd asa ye confusion okay sɛ wo ye wa so the confusion baba betete na adwuma ntem a wo boa wo ntimi wo de sra fa bi gu nsuo no wo krada na fa dware na fa bi sra w'anim na ko gina store hɔ no na hwɛ confusion ebesi ɛno ntina mde take a haban no ɛyɛyɛ ntini we kwase abuo obi ade obi ade pade obi atiwo obi nsa agye ne bibia firi ne nsam ya ɛnha wo ho tumika na bɛde sa wo yire we obi timi sɔre firi ne store anopa no watam sika 50 cedis ɔsɛ ɛgya onye na onsesa mam wankasa na store ne yɛwode ano wɔ hɔ no mada saa ne tie onkwala ano wɔ hɔ no disika na ba no masesa na sɛ wo de wo ya adwuma ma no abaye na so obi wɔ no ma ntwema yes sɛ na meka no ntwema no ababeje o disika na bro wo de awaton ni nyina no sika no yɛ ya de bia wo de sika fa me de meka me sɛ asisu biem obi a wodi dwa wo hu no ho ano ne sika yira yɛ twi ne sika wo sunsun wo krada hwe bi gum na fa dwaro na bɔ so mpai na saa da na akɔ store hɔ no na fa bi sra w'anim sɛ store aba store aba ne yɛ hwɛ de store ne yɛ ne de ne wa ba jiska no wa ba gya pouch ne yɛ hwɛ adubre wo sɛ nhaban a nyame de mai na dumble wo sɛ de yɛ nsɛntɛne akɛsɛ ne pie wo sɛ de wiase ne kɔ no sɛ yanka no korɛ na ebi mo ma wiase no ɛyɛ tan sɛ wiase mpo nyɛ de nso wiase no ɛde paa na gya na sɛ we de wa ma na kyewo sɛ ade bia no nyɛ sɛ ofiti ya na wa yi apie o sɛ wo hu ni pa adwena asɛma wo kai me matibi sɛ papa bi sɔre anopa ma me nsesa store sesa so nyina ɔno ko ara obɛgye nsesa saa ne tie ɔno so a obi a megina hɔ asu da bia na oyi ka mo no mo so de bia mo so mo tim fifiri ma me nkyerɛ wade on sɛ me nduro na me yɛ ne haba na metene ɛyɛ time sɛ nyɛ time sɛ fa yɛ fa saa haba we sa bɛ saa de we ya wuntimi nyɛ o ɛyɛ time ati ase yɛ obusum bia di nyama ne bebre nyama ne bebre wɔ ebi wɔ na bosum bi kura wasi mu kura sɛ saa haba no kura wote basi wo ma na che because sadie amafo bebre afa ho akotena fi so omo pensenkyerani enipa bi aka no kura enipa ntie opensenkyerani ensenkyerani so just wow ahaba na yensenkyerani ma wo apart from ahaba de bi na yensenkyerani wo pensenkyerani akokwa ye bletu mu a ho na wo hu sɛ nyame nsenkyerani wo kwa ye bletu ho na wo hu boba kɛseɛ bɛyɛ sɛ dan na boba ɛtɔko no bɛyɛ sɛ powder yi ɛne kitam ɛne dina hɔ na wobɛhu sɛ saa na nyame wɔ hɔ papa agya yɛn to aso we de zi yɛkɔ school no obi bia obɛhu bia yɛhyɛ da kora kodua sɛ yɛde bɔbɔ wɔ so bonsam we de bonsam abɔgye ne tu yɛ den onchia bodu se ni tu eye den papa we de minim hwe kura saa we nko ade minim na we na me hu ade ko we ye abe ne ye abe nkwan ni nkomu ni okay ebre no we na ye nana no mo omo de chichiri ja ana omo de ye bede no omo de nyonyo bede ana eja utwa wa na ti we ni free mu a na wa nwena fa ho a ne ye de chichiri gya de so aye ne de abafie tumi nko a we na obi kokoto a etimi stop kokoto asem na ya abebre ne de obi o pese we na obi anya asem na mkoka na wa ahemfie a abebre ne de be stop asem no wo a wutu ana mo bae no wo na wo se ye ma wudi bem abe na esi wonom na otekasa wo de obeka kira abe no wo ka kira abe no wi a wo ye wi a e wo se nipa ne dibem se nipa na ntie ani bem a abe na osi wonom no obewu sanse e wasema wo ka kira na we wuhu aponja body se we ni we na enhaban maako 5 he me di 2 na aba aka 3
we ne dwumadi edi ne se obi a ope MP obi se opetumi wasase we so a na so ame ne wo kan turoto obi se wa pre MP a pra okwa ye ntoma no aduru tama me de aduru naba me de nyame nsankyere ne haba ne biaba obi se ope ahenie obi wo no ma ahenie atom enso oni sika ndi obi pese o mo pese o mo ton ahenie ne ma nipa foforo sai nipa na bra na menji ahenie ne ma ade a eye wo dia ade a ye wo dia ai woni sika omoton ahini bebre ai etimi ka che mabusu an se enka mo dia so mu ni sika sa na tie ye de ko omoton ahini bebre ma nipa sanse woni sika nti se ye de ma wa ahini ne sika no na wo ko di ahini ne be na akosoro wo ba be so wo ba be di nti se nka wo bibi kakra de a nanso no ye se de ade wo no ye de wo di nya de komede no wo ahini atoa epese ya difiri winsem ne ya toa ma obi no wo fi se wo pa to na mobla na memfa haba na nya ade ma wo boa obi a wo pe MP wa try sa 2020 we se wo fi se wo pe MP wo bronu bi so ana kro bi so ba bia wo bi a wo temenka se wo nya court case ana ne se den wo de tumni kabra na memfa haba me ensa ne nka ho na memfa nya ma wo se me de yema na se wo pe MP na so mo to aba no na se wo anya masa ya ne yemetena ha biem ene edi we no akoye se eye game changer sa na tie oje a nya aduro we a ne a wo hwehwe wo asase su se ade we se me na me saka empa ho da dabi wo bedware bi menim de maye bia ma wo dwale na me sa de enhaban ni nyina makeka bom na me de ono abe na nkasa ma chichire wi a haban saa wi no ma chichire wi na wankasa waka wasam aguso anu wana tumi wo haban the power of leaves sanya haban ni wi asa nga tumi bia nso ni wi asa say ahohom na nyame to o mokra no omusoro haban o ka se bi o se ukwa abe no na ka wasam ni wi na ukọ na anjimi anyina obekọ na abe na wu ebewu say wo de waka ni nkomu na wo de obeso ni nkomu no mu aye ndi say wo antimi ni wa asam na ama wa nkomu de wo ye no wunjam abenso ni nkomu ne kutam nti obewu nti na akokono unza akokono ba abe nkomu abonse no start ayeko na wo nkomu ne kitam ti nkomu ne de ya aduro na nkasa wo de me de nkomu ne be okay we di ahwefo yeguso ejaben Eba spiritual center yo kwauta Kumasi tafo hwana yaso yewo odi yewo ba ye numbers gu screen ani bra ne behwe ne ye de haban etimi ye na wa obehu se tumi bi wo wiase enye kokuma akokọ kokum na ntwie kokum mokraman fa confirm bra menum ye me de papa so we ne gu hai eja ye to aso asaka last one ese no ye ni kogu we de kosua da so wesu sa kosua we de kosua fie kosua we natural we fie kosua na we sa we pika na we yo wa ho aduro we me de kosua na ye kosua we ene ahaban we aka ahaban de se bi de bi ya me fa ni nyina nkyere we me de ewo kosua ene enkandredua we na ye papa no ye na no omo de ye garden ana omo de etohye we me ba bia me fi no akuapemo no ye friend abrototo okay we ye side twitwi yesen o see ye white kaka etimi esaka kanso ni nsuo na eba se kaka stick visa sa na tie me de sa haban we ni kosua yellow na ewo mu no ene wo ene haban na aka ena me de ye
aduro we ama ya si wo no mo ni dwumadi a yedie na me be kire we hye da na afi na me de ya badwa so yɛse obi nkasa wa asase we so no korɛ anaso omo kasa aduro na eni ho ana ese be ebu ho nkasa obi wa ho nkasa ebia na omo nya mfa na chiwade enkan okay atiase etwa se nipa bia wo kasa wan kasa na botaye ntia nyame na oba wiase no ntimi nye na so da ya hwan na obekire sanati wasa wo kasa sane maniema ni nyina ya ahohom bayie ne di sa aduma no obi wo no ma oyi ni patitiri na oba asase we so obi wo no na duma obaye wasase we so na so e wo se edi ka loko no asakra no aba asase we so nti obeto asase we so no na emumu yale ya twama ndadada ne ketrema no ya dan ndadada ya stop ne ketrema na se de be ya kasa mba sa wotemen kana wo hwamia na asoma mekan akwala ya wo no mfa nsa be akwala start free sen ansa no akasa 2 years wo from 1.5 2 years 1.5 to 2 years quarter okay wakasa pa e fiti 1.5 to 35 years obi a won kasa obejima kasa sa dro we ntia eno nti na maye sa dro we be kire fa na bra obejima kasa ai bana ade na beba no enie maye aduro na wie maye aduro na wie aduro we nyambo akina mande bi be kwa abukire ode komo bi o ai ebi be ko abukire ni na me kana asem no wontie mi so wotie mi a nyambo mande wa aduro no e be sane ama wai ye sane mo wa wonso di hu adanse e ma wonua no wunima aduro no wo be plate bowl normal plate ayi didi su obepe bowl upe bowl na wo hwie aduro no kakra agum wo so na wo hwie kakra agum wo hwie kakra agum wi a afi wo ho wonsa we bonkum no left no enye nifa wo bonkum we wo di nyina besim wonsa ntia ni nyina besi aduro no sei oho nti wo di besim sei nti aduro no beba wonsa ntia we nyina ho eba ho wi a obe start say obe tafre obe sole anopatututu a so nkana no aduane nkana no won pesti ye na obeye saa de no se udidi na wo ya aduro ni nya aduma won pesti anopa na wo sore ye na obeye saa de wo do nsa 5 ni nyina bebom udi bom se ya obe start atafre freeway kumaro ketekete no ho na obe start atafre obe tafre no atafre we asi na wo saa de abom no wo saa betafre asi na wo saa de abom no what afre says when is 7 times a day obey ni si no what afre sa 7 times a day adechi an why in 7 times adechi an why in 7 times e free be say obey atwa so be say 4 to 5 days no mo say casta na start say eba ohonum na nipa nyina be wu say sa na nyame wo say ye sum nyame no krem na ye nto nyame tumu na ye nko hwehwe haban no na wi aso how ne amane da yeso free yeso me say e free 1.5 year to 35 years say ni panya 40 years de a na emitimi nye onya 40 years de a na enya adwuma no kwede meka but from 1.5 ekopem 35 going no 35 ba onya 40 de a onka otwam onya 40 a onka ho ene enfre kora na ma okobobra sa ne te onya 40 de a oye da akasa na ma 40 de say abrabo start 40 sa ne te di wan kasa na 40 onya 40 a o twu mutan a me nyi wusika kasa na ma nti ado no kwa me ma wonye no odi sesa enye sesa no so da ya akaka ni tiri aduro bia ne amamle a ewo ho nti wanya 40 years de a wonka ho nti de ewo no nti me se obi a onkasa ana ne kasa na nti me mba yie obi wo ho no nti me kasa na ne de no emba yie sani pa no wo tie mi ana wo hwe mi untu ana mo no mbra oba obekasa no no so nya dance ya di ama awurade nti manu asi aji as edroina sisi no say ye kan mu ye biem odo wonsa besi plate nim say wa me di adrona ma wo say oba sheki no na wa hwie agu plate nim na wo de make sure say adrona fa plate nim say de be ya wonsa 5 ni nyina beti ma bo adrona ye wo nti ye wo say fa plate nim nyina what ya say
se de be ya on sa left no on sa left no o se corona ba nti mesra o gise wani tua o se ne nsa wi a o so nsa wi a na se wo be ma no sanitizer bi kura ansa na fe wo de atum sanity na kwala ni gina wanim so e papa panyin kura ba 12 years a wani nyina ho wo de bom a no wa pajama no wata frefre Africa to one start we nso a pase no yes ntina me che no wa start free ha kete last one oba be start free akire e de abanim be start free akire e de abanim start free ha na ba sa 7 times anopa oye wi a afu betimi adidi ade achi a sa 7 times ni yehwe the power of leaves from obeying herbal and spiritual center eja ben say oni ninyame akọ enna akra nna eno wo de saa duro nwamwaso we aba eja ben say entina ho enso diamond nka otirim na ebia na nyame de wo ye die eno fa ho die ahye wo ba bi tirim say empiemra nenya direction ewiase abrabo a ye bo nyina kokogina say ubenya nkwa na benya direction in life obo brana wo sika obitimi nya sika bebre besanse we nya direction wanye obi anhwe nanim anhwe na chi ama no tiafo obehu no no ese anya asemasi na emfa na emma wa brabom emfa na emma wa brabom da mayen kase asemasi de owo asemasi di owo na ye kase enye asemasi na chese wo ba wachi no no oboka no reverse atifri people no so oba entina ho ema yare emfa onumu entwe won san wa abrabom sebra minua no ma mo petumi mo peyedie mo pese mo be ye nipa kese eja bin se odi abenkom eni aponche aboji saba obe ben wo body no nipa nyina me de nano asema no kan se esi enko ha ho gotwetwe sika ma delegate enko ha ho eye wo dia Osabeka confusion oil eno de wa bre wa asasi so uni bema biatina abrana mori gari no kra na nkate nka ho mo ware na ya anwa mo ne meku ayatwi ya nchikosu ya ntoso na de mudi fried rice edi bayire ne parava sauce aduane a mepepa fufuo ne akrantie nkwan fufuo no aponche nkwan mama ne sesisi de otusua okopene bolambola uja ho akọ otu ono ye ko emane hawo but the confusion oil na ka wa asem guso na de tina obabe we mojasem bianim ngoku dabo ngoku achichide nka njo se koto confirm se manum em dentia eyo ne take a habai bra na beji na wo bodi ni wi a wo ho a wo zo kuru ko ne ba ya enfreme afi wonsa akawade uhu emo bi mekeka saa na be ma so saa
waba kuroma bebo bra wahu se wugya akanchima bi wo wachi tuko akofa naba obedu kuroma wana so na nsa de ni twa aka akwemu o ho na ka bia be park be kai mo bo brandy je fe na mo start mo ton ade wo table so na ka be park mienu miensa afede onu di na track so mo ba mo na mfom mo bom from asa akode be se wa beji oba ni di wani bra beji na je wa ade onu so ko akura na senkofa bi mfa ne mra krom meye ni ye nyewo na abefa ka kokanchi aboya akofo oba bakumazi na obi aba beje no je wa ade ma ne tra ho ta confusion to omuntam wenye sekai wenye kofa gang no omunko buru obi anko 13 no eye oyo kitu abi mo jase mu nim police se mu nim entra o ma honam onsei entra o ma honam ensei brabeji osei aduro no ne ko yusu ema yare ma onka dem honam kankan ne honam sey ma onka dem brana bajibi ababa wa fefefe o she da bio no nko ado she coat da bio abo long sleeves asia akata nanim asia oba ede ne ko meka magaji ya tamo so ya yesi ye ko meka enso de bia ko meka o she wo ne o akata bia ensuro hyew ahye combat awia brabeji wona na papa bi wankasa mu no yare abo wato ama na de onho ato brabeji samna ne sapo ne ko dware na honam no entoso correct na yare ne bibiara eba be bo wa wo be da ho de enu ano no entina fie enkase yate abre na meka kire na da wo be kase nka me hu ya anka no asata mo no ebia ne ye ko ya ne amafo mo abeji ya mo ji ye di ye no entina wo kase o ma ji musika abre na mo problem na mde mass mesi no so be yesi ama be yesi ama me hu hwe yende ne ama no o ya ne de ase no me ama ho direction na waye sabeka obibia usaka ne ama na waye direction na ye de ama ho ye hwe ha na ye de ne de no ye de babesi ne ya kokra no corona era ne ye wo mu no esrew mansuo mel na masemra ye de adura gum ekum mmoa ene emimi hu se ne ka no disinfectant soaps hade ye nko ade ne ekum mmoa na enye hwam minim se mu obi wa brochire hwam a ha friend live boy fato ohoro wonsa ohoro wonsa ni ohoro nsa akwam ohoro nsa ha fa nsa twitwi nsa fa twitwi ha na wiwi a tissue na de pause enfa na pin empepa nsa fa ntwene ho enfa nsen ho pepepa owi a ato atwene make sure say so woni hwe ye wo kuruma tina dem ko nipa ba ko mienu mi essential ya kasa ya shia eja ye sorry ntia ne da sene mo beti yenka bye